अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह मुझे यूट्यूब चैनल ओनली बिजनेस इन चैनल में तमाम सभी के वेलकम खुश आमदीद कयूं था। दोस्तों, बिजनेस करण जा केतरा ही तरीक़ा आहिनि, जंहिंमें हिकु हीअ परचून जो दुकान आहे। हिन दुकान में जेको आहे सो बहितरीनु जेको आहे सो बचत जा जेके असर उहे थियनि था, माण्हूअ खे बचत पए थी ऐं तमामु बहितरीनु जेको धंधो आहे उहो स्टार्ट थिए थो। ऐं ॿिया बि केतिरा ई धंधा आहिनि जंहिंमें तव्हांखे बिज़नेस जा तौर तरीक़ा ॿुधायूं था त कीअं जेको आहे सो बिज़नेस कजे थो ऐं कीअं जेको माण्हू आहे सो पंहिंजी स्ट्रगल करे थो ऐं जेको रोज़ी रोटी आहे उहा कीअं गुज़ारीनि था। हिते ॿारहाड़ीअ जा माण्हू जा लोकल माण्हू शहरी आबादीअ में त नौकिरियूं आहिनि या ॿिया रोज़गार जा कई अहिड़ा तरीक़ा आहिनि, पर ॿारहाड़ीअ जे जेको हिसाबु आहे उन में रोज़ी रोटी कीअं था कनि। हिकु त ही परचून जा दुकान आहिनि जंहिंमें मुख़्तलिफ़ आइटम पिया आहिनि ऐं इहे ख़रीद फ़रोख़्त करे ऐं पंहिंजी रोज़ी जेका से कमाइनि था। ऐं ॿियो जेको लोकल घणो जेको रेशो आहे उहो आबादगारी आहे या ही जेके सुकल काठ वणनि जा आहिनि उहे कपड़ आहिनि, ही अक जूं फुलियूं आहिनि। हिन मां जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके दवाऊं आहिनि उहे ठाहे ऐं विकिरो करणु ऐं ॿिया बि एतिरा कई धंधा आहिनि जिन सां माण्हू लाॻापियल हुजनि था। ही काठ जो कारोबार आहे, जेको सुकल वण कपे ऐं उहे मार्केट में खपाइण, उहे बि तमामु बहितरीनु हिकिड़ो कारोबार जो हिसाबु आहे जेको ही पको भरिजी वञनि थो। टंडरो आदम कराची हैदराबाद उन मां बि माण्हू जेको आहे सो क़ीमती मुनाफ़ो कमाइनि था, जाम पैसो कमाइनि था। ॿियो आहे खेती ॿाड़ी। त खेती ॿाड़ीअ में छा करणु घुरिजे ॿनीअ खे जो ॿनी जेको आहे सो पैदावार घणी ॾिए। हीअ तव्हां ॾिसी सघो था मुंहिंजी स्क्रीन ते। हीअ कुझु साल अॻु में जेको आहे सो ही ॿॼियूं ॿुॾल हुयूं जिन खे आबाद करण जे लाइ वरी हिकु दफ़ो हे वाटर खणायो वियो आहे ऐं वाटर खणाए ही ॿनियुनि में पाणी जेको आहे सो मिठो वाटर पाणी छॾियो वियो त जीअं जेको सैलाब जे हेठि आयल ॿनियूं हुयूं उन्हनि मां जेको आहे सो हीअ कलर वारी जेका कड़ाण आहे या ख़तमु थिए ऐं ॿनियूं आबादीअ हेठि अचनि ऐं सुठा फसल उपाइनि। इन जे करे हिन में जेको बि सैलाब हो, सैलाब जे करे कड़ाण हुई उहा हिन जर जे वाटर जे पाणीअ जे करे ख़तमु थी वेंदी ऐं इनशाला सुठो फसल जेको आहे सो उहो थींदो। ऐं ॿिया जेके मुख़्तलिफ़ धंधा आहिनि उहे बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ही अक जो वण आहे जंहिंमां ही फुलियूं आहिनि जिन में जेको आहे सो कुदरती तौरु कारी साईअ जी जेका शिफ़ा आहे उहा रखियल आहे। कारी साईअ खां ही जेके आहिनि से हिननि ते पढ़ाई थींदी आहे ऐं पढ़ाईअ खां पोइ जेको आहे सो ही हिननि जो हिकिड़ो गुलदस्तो ठहंदो आहे जेको मरीज़ जे खीच में पाराईंदा आहिनि ऐं जीअं ही सुकंदा त उहा जेका साई आहे उहा ख़तमु थी वेंदी। ही तव्हां ॾिसो, हे तमामु बहितरीनु हिकिड़ो कुदरती शाहकार आहे। ॿियो आहे माल पालन। त माल जा मुख़्तलिफ़ धण हूंदा आहिनि जिन में रिढूं ॿकरियूं ऐं ॻऊं बि हूंदियूं आहिनि जेके बि माण्हू पाले ऐं उन मां जेको आहे सो सुठो काठो माण्हू कमाईंदा आहिनि, पैसा वग़ैरह कमाईंदा आहिनि। ऐं उन में इहो थींदो आहे त माल में जेको खीरु आहे उहो विकिरो कंदा आहिनि ऐं कुझु जेको आहे सो लस्सी ऐं मखण जे कमु ईंदो आहे ऐं मखण जेको आहे सो बि विकिणंदा आहिनि। ही वॾा वॾा माल जा धण तव्हां ॾिसो। असांजे हिन ॻोठनि जी ज़िंदगी ईअं ई गुज़रे थी। तव्हांखे गुज़ारिश आहे त जे अगरि वीडियो पसंदि अचे त असांजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करियो, बेल आइकन घंटी खे प्रेस करियो ऐं वीडियो खे अॻिते शेयर करियो त जीअं ॿिया बि दोस्त असांजे हिन यूट्यूब चैनल मां भरपूर फ़ाइदो हासिलु करे सघनि ऐं असांजा क़ीमती जेको वीडियो आहिनि उन्हनि खे पहुची सघनि।